अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बचपन से ही हम ये बात सुनते आए हैं कि जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो इन बातों को भूल जाता है। तो ऐसे ही लोगों को देखते हैं जो जानवरों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जो बयान करने के काबिल नहीं। आज के माशरे में देखा जाए तो इंसान जानवर बन चुके हैं और इंसानियत नाम की चीज़ हमें दिखाई नहीं देती। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जिन पर बहुत जुल्म किया जा रहा था। उन्हें किस हालत में रेस्क्यू किया गया, आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शेर की। दोस्तों, शेर को जंगल का बादशाह भी कहा जाता है, लेकिन इंसान की इस बादशाह के साथ आजकल क्या हाल कर रहे हैं, इसके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप खुद ही ये कहेंगे कि शायद इंसान को पैदा करना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, 2015 की ये बात है कि एक शेर जिसका नाम जुपिटर बताया जाता है, उसे सर्कस में रखा गया था और इसको सर्कस में परफॉर्म करवाया जाता था और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। दोस्तों, सर्कस वाले इसकी परफॉर्मेंस से तो पैसे कमा ही रहे थे, लेकिन बदले में इसका ख्याल नहीं रखते थे, इसको खाने के लिए नहीं देते थे, सुकून के लिए, आराम के लिए इसको कोई जगह फराहम नहीं करते थे। आप खुद ही देखें कि शेर की हड्डियां बुरी तरह से बाहर आ चुकी हैं, नजर आ रही हैं। फिर जानवरों का ख्याल रखने वाली एक खातून जो कि एक NGO से ताल्लुक़ रखती थी, उसका नाम निचोला बताया जाता है। उन्होंने उस शेर को देखा और उस पर एक्शन करवाया, तहकीकात शुरू करवाई। तो उसके बाद होता यह कि सर्कस से उठाकर उसे ज़ू में मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका ज़्यादा बेहतर ख्याल रखा जाएगा। लेकिन वहां पर भी उसकी देखभाल नहीं की गई और वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। दोस्तों, उसके बाद वो खातून उसको अपने एनिमल केयर सेंटर में ले गई। वहां पर उसका वज़न 90 किलो था। दोस्तों, इस कंडीशन की वजह से उसकी किडनी और लीवर बुरी तरह से मुतासिर हो चुके थे। उस खातून ने उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया और यही उम्मीद की जा रही थी कि वो अब ठीक हो जाएगा। वो उस वक्त उससे इतना प्यार करती थी कि जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। उस शेर का ख्याल रखा गया और देखते ही देखते वो तंदुरुस्त हो गया। फिर बाद में वो ऐसे रहने लगे जैसे माँ बेटा एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं। नाज़रीन सामीन, वो खातून जब भी सामने आती थी शेर उसको लिपट जाता था और ऐसे लगता था जैसे वो शेर उसकी जान बचाने पर उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। इसी तरह और भी कई वाक़यात के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं बेबी डियर के बारे में। दोस्तों, ये वो इलाके हैं जहां पर जानवरों को सर्कस में रखने पर पाबंदी है, लेकिन उस मुल्क की हालत भी शायद हमारे मुल्क जैसी है। मतलब जिसके पास पैसे हैं वो कुछ भी कर सकता है। वहां पर एक सर्कस कंपनी ने शेर को कैद में रखा था और उसे वो सर्कस के लिए इस्तेमाल भी कर रहे थे। यकीनी तौर पर वो सर्कस वाले सरकारी लोगों को पैसा दे रहे थे। इसी वजह से ऐसा मुमकिन था कि 12 सालों तक उसे गुलाम बनाकर रखा गया। उसको इतना परेशान किया गया है, उसकी आप हालत देख सकते हैं कि 12 घंटे उससे काम करवाते रहे और उसको खाने को कुछ नहीं देते थे। वो बहुत कमज़ोर हो गया था कि उसकी हड्डियां निकल आई थी। एनिमल राइट फोर्स ने इसको देखा और इस पर एक्शन लेते हुए वहां से निकलवाया और जंगल में पहुंचा दिया। बताया जाता है कि आज़ाद होने के कुछ ही अरसे बाद उसकी मौत हो जाती है और जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खालिसतन इंसान थे। अब आपको कनाडा लिए चलते हैं जो बहुत एडवांस समझा जाता है। दोस्तों, वहां पर एक भालू था जिसको 10 सालों से कैद रखा हुआ था और वो बहुत ही अग्रेसिव हो चुका था। उसको देखकर वैसे तो हर कोई डर जाता था, लेकिन इस भालू को देखकर इंसान नहीं बल्कि भालू डर जाता था। दोस्तों, सर्कस में इससे काम लिया जाता था और खाने को कुछ भी नहीं दिया जाता था। वो बहुत कमज़ोर हो चुका था और ऐसी डेवलप कंट्री में ये जुल्म हो रहा था। आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। उसके बाद उसको वहाँ से निकलवाया गया और जंगल में पहुँचा दिया गया। वो जंगल में बिल्कुल सही हो गया, सेहतमंद हो गया और वैसे ही रहने लगा जैसे वहाँ पर बाकी जानवर रहते थे। इस मामले की हमें हैप्पी एंडिंग दिखाई देती है। उसके बाद आप उसकी तस्वीर भी जो नशर हो रही है वो आप देख सकते हैं। उसकी जंगल में और नए भी दोस्त बन गए थे जिनके साथ वो बहुत खुश था। आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अब इस कुत्ते पर नज़र डालिए कि ये कुत्ता आपको एक गंदी जगह पर पड़ा हुआ दिखाई देगा जो कि एक बीमार हो चुका है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसले मसाइल पैदा हो चुके हैं। एक एजेंसी को जब मालूम हुआ तो वहाँ से उसको निकलवाया गया और केयर सेंटर में पहुँचाया गया। डॉक्टर्स ने इसको देखा तो हैरान रह गए कि ये चलने के काबिल भी नहीं था। इसको खाना नहीं दिया जा रहा था। ये कई दिनों से भूखा था, प्यासा था। वहाँ पर उसका ख्याल रखा नहीं जा रहा था, ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा था। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया गया। बताया जाता है कि वो अपने पाँव पर खड़ा तो क्या बल्कि भागने लगा। ये बताया जाता है एजेंसी ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा और अल्लाह ताला उन एजेंसी वालों को भी
بہت زیادہ اجر دے گا، بے شک وہ یہودی ہیں، وہ بے شک عیسائی ہیں، وہ کسی بھی طبقے سے ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، لیکن جانوروں کی جو ہے وہ خیال کرتے ہیں، بہت زیادہ انسانیت ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم انسانیت سے کام لیں۔ دوستو، اس دنیا میں کچھ ایسے چڑیا گھر بھی موجود ہیں جن کو ان جگہ پر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یعنی ان کی لوکیشن بہت ہی بری ہے۔ اس کی تصویر آپ لوگ اپنی موبائل سکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہاں پر جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا تھا، ان کی حالت بھی آپ کے سامنے ہے۔ دوستو، اس زو میں ان کو کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا تھا، انہیں صاف رہنے کی سہولت نہیں دی جاتی تھی، خاص ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ان کو آرام دے سکے، اور کوئی جگہ بھی نہیں صاف دی جاتی تھی۔ اس زو سے انہیں باہر نکالا گیا، اور انہیں وہاں سے نکالنا بہت بڑا ٹاسک تھا، بہت بڑا کام تھا، کیونکہ وہاں ایک عرصہ بند رہنے کے بعد وہ جانور خونخوار ہو چکے تھے۔ دماغی طور پر ان کا جو ذہنی توازن تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں بہت سے مختلف اقسام کے انجیکشن دیے جاتے تھے، اور پھر انہیں نکالا گیا۔ ٹائیگر کو وہاں سے نکالنے میں پورے 2 دن لگے تھے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کچھ کی زندگی وہاں سے آزاد ہو کے بچ گئی اور اپنی نارمل لائف میں ایڈجسٹ ہو گئے، لیکن یہ عمل بہت ہی تکلیف دہ عمل تھا جو ہم انسانوں کی وجہ سے انہیں برداشت کرنا پڑا ہے۔ دوستو، کچھ جانوروں کو فروخت بھی کیا جا رہا ہے، سیل پرچیز کا کام کرتے تھے، اور لوگ ان سے پیسے بھی کما لیتے تھے۔ کیا ان کا خیال رکھا جاتا تھا کہ نہیں؟ اس معاملے میں یہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ پولیس والے ایک گھر پر اچانک چھاپہ مارتے ہیں جہاں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر میں جانور رکھے ہوئے ہیں اور انہیں سیل کرتا ہے۔ دوستو، جب گھر کی تلاشی لی گئی تو پتہ چلا کہ جانوروں کو بہت ہی گندے طریقے سے رکھا گیا ہے۔ اس کی ٹیم نے 20 جانوروں کو باہر نکالا، اور جب بعد میں دیکھا گیا تو وہ سب بیمار تھے، ان کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی۔ آپ سب اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ پولیس والے جب ان جانوروں کے پاس جا رہے تھے تو جانور ان سے ڈر کے ان کے پاس نہیں جا رہے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسے کمانے غلط نہیں ہے، لیکن پیسے کمانے کے لیے کسی کی جان سے اس کے ساتھ کھیلنا، اس کی جان کو نقصان پہنچانا، پیسے کے پیچھے لگ کے کسی جانور کی جان بھی لینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض بھی ہوتا ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ فائٹر ڈاگز کے بارے میں۔ جو دوستو، برازیل میں ایک بندہ تھا جو کتے لڑانے کا کام کرتا تھا، کتے لڑواتا تھا، آپس کے اندر ان کی فائٹ کرواتا تھا، مقابلہ کروا کر پیسے کمایا کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا۔ جب اینیمل سیفٹی والوں کو پتہ لگا کہ فوراً وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اس کے مالک کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جانوروں کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے، اور علاج میں بتایا جاتا ہے کہ جانوروں کے پاؤں، منہ، ہاتھ، جسم سب زخمی تھے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں 47 گھوڑوں کے بارے میں جنہیں کھیت میں کام کرنے کے لیے لایا گیا تھا، اور انہیں کوئی کھانا پینا نہیں دیا جا رہا تھا، اور جب انہیں ریسکیو کیا گیا تو وہ کوئی اور ہی مخلوق لگ رہے تھے۔ وہ کتنے کمزور، لاچار ہو چکے تھے، یہ آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ دوستو، جانوروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روز آخرت میں ہمیں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ جانور اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، ان کے تمام فرائض ہمیں پورے طرح سے انجام دینے چاہیے، اور اللہ ہمیں یہ کام کرنے کی استقامت اور اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے تو ہم یہ کام صحیح طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ میرے پیارے دوستو، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کر چکے تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، پکے سبسکرائبر بن جائیے، اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ اس کی بیل بٹن دبائیں گے تو ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت اور ہر وقت پہنچتی رہیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔